hambai bela-bela kita hambai bagra Hambai bagra. hambai kami ni dino jelas selama di bagi Hambai bagra. Maharaja Subama Baiseng Sokpakya Guwahati থেকে Suraibari Jora Engate plus no TSF ni bon motani help khayo ka Raju Song bong boro bosong help khaiman bagi bono belanya hambai boni Subama Mumbai seng Sokpakya tabo Engge Suraibari o seng Sokpakya honi duitao আর কোন হেলথ টিম তো তং সরাইবারি গেটো ni help team tongo কেন না স্ক্রিনিং থার্মাল টেস্ট রক্ষা খাইকে ni khaikya খাইম পরে khaiman pore borok sino sini bumu rok list naka list naman pore sino curfew pass raka aroni ইনকে ধর যে গুয়াহাটি নগমা ইনকে ধর ইন্টার স্টেট পাস যে ইস্যু খাই আব মামা খার প্রো গুয়াহাটি নগ প্রো ni manka আজকে 14ই মে ভোর প্রায় 5:30টা আমরা টিপরা মোথার তরফ থেকে আমাদের চেয়ারম্যান সম্মানীয় মহারাজা শ্রী প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন মহোদয়ের নির্দেশে আমাদের যে গুয়াহাটি থেকে আগত স্টুডেন্ট আর মাইগ্রেন্ট লেবাররা চোরাইবাড়িতে আটকে পড়ে ছিলেন তাদের জন্য আমরা 5টি বাস নিয়ে এসেছি তাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা একদিন প্রায় 1.5 দিন ধরে এখানে আটকে ছিলেন বাস না পাওয়ার কারণে এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্মানীয় মহারাজা তাদের জন্য 5টি বাস পাঠিয়েছেন আর আমি টিপরা মোথার তরফ থেকে আমি নিজে তাদেরকে রিসিভ করতে এসেছি আর এই সিম্পল ছোট একটা ভিডিও দিয়ে আমরা মহারাজাকে একটা মেসেজ দিতে চাই তাদের কাছ থেকে আমরা জানতে চাইবো যে তাদের কি বক্তব্য ঠিক আছে anyone please you can say something about it bu bagra no bela kita seng hambai maru tangge seng dinia birman nangi tong mazarawo bosung na help khaya tike phan help khani grai bosung no help khayo so bu bagra no bela kita pai phlai hambai na mo song bela kita hambai hamke tong nang bu bagra clapping Kemana yang pasti tu bebasang sari jempol. Fulum ka jotono no sengo Maharaja khaimani bagai Maharaja no belanja hambai te sine Guwahati ni TSF rono bongna hamai mare ya faro Raju songo bono sengo help khaimani bagai Angke te thaisa kok sanani musungo ani drop ni hoite sal sukola no atia suno subanan kok basuba holia angke abo kaisa kok sanani musungo ang boni bagi onek birman nangkha angke tini Maharaja Subama bai jotono bakha tong phulaijak sini tipra sarok asno ani kok hambai maya faro sini Maharaja no फोटो ले लो महाराजा को सब नमस्कार मैं महाराजा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हम लोग गुवाहाटी में फंसा हुआ था उसने हम लोग को गुवाहाटी से लेकर आया था सुराईबारी तक सुराईबारी में भी हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रहा था लेकिन जाने के लिए भी इधर बस नहीं मिल रहा था हम लोग महाराजा को फ़ोन किया था उसने बोला कि वो आने के लिए हम लोग को बस तैयार किया गया था उसने बस भी भेजा गया था तब हम लोग तिरपा पे जाने के लिए अभी मिल गया था बस भी आ गया आज के दिन में हम लोग तिरपा में भी पहुंच रहे हम लोग बहुत खुश है जितना भी मेरा दोस्त लोग भी बहुत खुश है हम लोग बोले सब लोग बहुत खुश है इतना महाराजा को बोलना चाहता है बेले हम भाई महाराजा को जों ताबुक सफैयो ओरै चन्द्रपुर बास स्टेन्डआव जों मैया खर' जे चराइबारि जे जों बिहाल कचाजाक जे प्रब्लेम गई कोनो गारि गुरा मालिया के जों महाराजानो हेल्प सांगा हेल्प सामान परे ब स्पटनो गारि थिखाय आउटलाइन हरका आउटलाइन जे 8टाव गारि रनार माने चराइबारि फाइ सका जे 3टा 30 इनके जों যত কিছু मेडिकल हेल्प যত কিছু जों थिखायै चिनिया यागो होम क्वारंटाइन 14 days बागै रिजाखा रिजाक माने उला जों दिनै फुङावनो 5टा
45 जों चराइबारि नंखारै जों अर ताबक चन्द्रपुर सफायजा काम करजों गत आलटे वैसा चिनि महाराजानो हामबाय जाफारो जत चिनि दल भाइनि बिसिंतै हामबाय न खरक बसक सफायगा जों अर ताबक जरा 122 जों फाइमानि जे विभिन्न जागा जागाव बरनि होमस्टेव बर बथाका जेरकम तेलमरा पयनि फाइनार बर तेलमरा बथाका যারা চম্পনগর বথাকা যারা খুমুলং তনে बर जिरानि बथाका आतिके जों जत पाक दरानो जे जों साउनि तंगाय दङ बिसांगनि तंगाय दङ करबुंनि तंगाय दङ जे जों ताबक अर चन्द्रपुर फाइस फैगोन दादा कुलियानो कुलमुया फरजाव बिबागारानो जेरै फाइ बर फाइस फैद्र बर जरा अनेक बियालो तमाबाय मिया हरनि 12टा 12:30 जों अरन गारि हर जामानि ताइगाय कुन कारणे बर चुराइबारि कसाखा कसामान यागुलो जों खबर ना लायखा खबर नाते सु जरा गैखा जे जों माने जरा तंसिन जों सोलाबि माने लियाखै बर मिया फुङो मिया सारिनि बिसिंबा सानजानि बिसिं सफायना दं माने जों किसा जों खस्थ' माखा जों लोगो जों दाखौ जों जे गुवाहाटिनि फायनो करते खस्थ' माखा मिया इरुंखौ जों कक मानजुलायमां ताबो चिनि सारनियर ताबो चिनि ताबो हलिउड चाकमा गबो हरनि 12:30 से मनुगाटनि गारि गावै चुराइबारि थाङै बर बाक्सान तिनि हपुङाय दं फायका तिनि बारो तिहा मनुगाट नखर तंखा फुङो बर पाइपलाय हामबाय बनो सामा लगलुइन बबो सगैका जाय चिनि दाखौ संबो मिया जे किसा खिसिरि मासा मानि आसुखनि साइमानो आं जे मिया खबसा खिसिरि मासा काम सुबायनो बरबो कसमस गारो फाइस फैका गाहाम करन सफैका आमसे जतनसे पाइपलाय हामबाय जाय आमन यागुलो न जतन साइमानो बुरगाराबो फेसबुक लाइभ फाइ साइर फैका जे बिनि याकते खुंबा गारि कलक खुंबा हरनि बिसिंनो खोनाका मात्र किन्तु बखा आयुमुइ जागे लगलुइन बास एरेन्ज खाइदिनि चिनि ताबो सार चिनि रनियाल बो बेलेकै चुबाखा गाय खुंबा बास हरनि बिसिङो अर एरेन्ज खाइ रखनानि आम बेलेक कुतु फिया बबगारा नायनो बाय गाय ईश्वर जोंनो नायखौनो बाय जों इनासो जरते काम करे सफायगा बेले हामबाय चिनि बबगारा चिनि हानिबो नकपां बो मिया हर चिनि शिलं एवं गुवाहाटीनि गारि कचाई तंगै बेलाय प्रब्लेम उनखा এই प्रब्लेम न सल्व खाइना हिन थांजानि मिया हरनि बिसिङो ब गारि खुंबा थिखारखा तिनि फुङो अ गारि दुबुई अर जे लामा कचाई तंनाय चिनि गुवाहाटीनि चिनि मुया जानाय रं एवं शिलंनि अबरक फाइ अबरन तुइ फेमानि एवं बरक जे जोंजाल कसामानि बरक न आं बेलाय हामबाय मा फारो जे मबा गाराना आसामसा साहरै बुबा गारा जे बं बागै गारि ठीक खाइगा अब दाबो बुबा गारान तेबो दङ जेमन माद्राज आनो तिनि फुङो बो साहरका एलाहाबाद माद्राज ते गोबां मा जागाव चिनि बरक कचाई तंजाक अबनि बागै तिनि बुमुं बर हरजाक आं ते बुमुं न काहामकाय अ बुमुं न हरजाक डेभिड मुना सिंह थानि जे बरक जे खेपेन हायद्राबादनि फिरक फाइनान बागै प्राय हायद्राबाद ताबुक 30 হইতে 35 জন बरक सामुं खायने रक कसाजाक इनके बरक हाय जों जालो जेमन कसाया दै जों आं तेबो रिक्वेस्ट खायना त्रिपुरा सरकार न जेहेतु फायै आम्बासाव एवं चोराइबारिव एमन भावे विभ्रांत जेतु तांथुन बर हरसा तिनि साधारणत त्रिपुरासा मुया जानाय रक माइचानाय रक अ खेसरी बातिसाबाय हपुङायमाया बरक बाध्यंका हपुङायनानि बरक अबति हाइता बरनता जों जालो ता कसारिथुन যদি फाइट हंकाय चोराइबारिव डॉक्टर हইতে आरम्भ खालाय समस्त पुलिस अफिसार इनफरमेटर नांथुन बरनो के कासुमियातै बरनो डाइरेक्ट आगरतला रहनानै आं बरनो सरकार तरफ हইতে चीफ मिनिस्टर आनी बाध्यंगे बनो रिक्वेस्ट खायो ब जेहेतु त्रिपुरासा मुया जानाय रक जेहेतु जों जालो ता कसाथुन ताबो कोरोना भाइरस नि बागै दे लकडाउन तका अ लकडाउन बुसुक बरक विभ्रांत माइमसाया अ साकाया हासुगो जे तंनाय हुकाय चाइनाय रक ताबुक हुक माइकाय मे आं तका এই হুক মাইকাইমান সময় বৈশাখ মাস ও মাইকাই মে आं तका
borok tebo jungjalo klaijak borok je taklai bisini যখন ভাদ্র মাসে মাইরা নাম ফুরো মাইকাই যে রাইমে আংনাই যারা হুক খাইনাই রক যারা হাসিগো তংনাই রক যারা গাইরিংগো তংনাই রক বড় নব কাইসা উদ্ধারনি লামা খাইনা আংথুন অবনি বাগै আং চিফ মিনিস্টার স্পেশাল ভাবে আনি কবমুং সরকার অ্যাকচুয়ালি কেমনি বিরোধিয়া সরকার এই করোনানি বিরুদ্ধে অব লং টাইমনি রাজনৈতিক লং টাইমনি তামিনাই প্রশাসননি একটা জঞ্জাল এই লং টাইমনি জঞ্জাল নों চিফ মিনিস্টার হিসাব চিনি মুয়া সানাই রনো नों किचा नायना नोंथुन अबनो आनी कबंमुं नों थानि खुलुमुं याफारका বরক কয়জন মিয়া পাঁচটা গাড়িও কয়জন সবাইকে দাও 110 জনা তাবুক সকপাই মানে 110 জনা আবরক একদম কাহাম করংকাই সকপাইকা তাবুক ন এই পাঁচটা গাড়িও 110 জনা বরক অর তাবুক আপাতত বরক যতন জানজানি পিসার জাতি থামাইগা নগ ভাই কবর চাই থামাইগা নগ নগ নুকনাম বাগै বাক্সাবা নিন রাंनो वानसुलया थाइसिं चेरं मांनै रांनो सोवासया नक्सि सिगां नायगाना बुमानो नुना मुसुङु बुपाना नुना मुसुङु बा ताखौ बुखुनो नुना मुसुङु स्वाभाविक এই করোনা ভাইরাস তিনি লকডাউন চিন বরক বুসুক বিভ্রান্ত কলাইকা এই বিভ্রান্ত উদ্ধার খাইনান বাগै आं तेबो सरकार कबं जानगै आनि কক যতন চুবাই ইয়াফারকা ত্রিপুরা রাজ্যনি মুয়া চানাই রনো आं नं थानि बेलाय बेलाय हामबाय याफारि आनि কক मुथाका